बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, आयशा अकरम का वाक़या तो आप सब जानते ही हैं, जो लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर वाक़या पेश आया। इस हवाले से आयशा अकरम और रैम्बो ने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए जो कुछ किया, और दूसरी तरफ जो आयशा अकरम है उसको फेम हासिल करना था। और इसमें जो कुछ हमारे मीडिया के लोग हैं, ख़ास तौर पे सरेआम की टीम के जो हेड हैं इकरारुल हसन, उनका जो बयान था बेटियों के बारे में, एक बहुत बड़ी बात की है। इकरार साहब, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था जब से आपने बेटियों को गाली दी है और आपने दरख्वास्त की है कि मेरी बेटी नहीं है, शुक्र किया इस चीज़ का आपने। मेरे ख्याल में ये एक बदबख्ती की अलामत है कि आपने ऐसा सोचा है। मैं इस चीज़ को, इसकी मजम्मत करता हूँ कि आपने बेटियों के, जो एक बेटी रहमत समझी जाती है, आपने उसे जहमत बनाने की कोशिश की है, आपने बेटी को गाली दी है, और दूसरा पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करने की कोशिश की है। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज़्यादातर बताऊंगा कि रैम्बो ने किस तरह जो आयशा अकरम है उसको अपने जाल में फंसाकर और उससे बदला लेने की कोशिश की है, और जो ये भाई और बहन का जो ढोंग रचाया गया ये गलत है। इसके अलावा आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद लोगों ने क्वेश्चन किए थे मुझसे, क्योंकि वो मर्दों को कंजर्वेटिव माइंड समझते हैं, नैरो माइंडेड समझते हैं इस बारे में। तो इस चीज़ का मैं आपको जवाब दूंगा कि हम ऐसा नहीं सोचते। कोई भी भाई, कोई भी बाप ऐसा नहीं सोचता, कोई भी हस्बैंड ऐसा नहीं सोचता। ये गलत बात है। मज़ीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाजरीन, अब आहिस्ता आहिस्ता करके आयशा अकरम की कुछ ऐसी नज़ेबा वीडियोस जो है जो फैमिलीज़ के अंदर नहीं देख सकते, वो वायरल हो रही हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के ऊपर सामने आने लगी हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है, जो रैम्बो है उसके दोस्तों का ये इंकशाफ है कि रैम्बो ने उसे बदला लेने के लिए किया, क्योंकि ये एक बात वाज़े और भी सामने आ चुकी है कि मीनार पाकिस्तान के ऊपर जब ये वाक़या हुआ उससे पहले 2 लड़कियां और भी थीं, उसको मंजर आम से गायब किया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ये एक सोची समझी साजिश थी। अगर इनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशन था या इसको कोई धोखा देना चाहता था तो एक मुकद्दस रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। और पहले मैं आपको वो जो क्वेश्चन है चंद लोगों का, जो मेरी पिछली वीडियोस के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, उसका जवाब दे दूं। देखिए, कोई भी शख्स कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन जहाँ तक हम लोग इस चीज़ को बयान कर रहे हैं, हम खबर की हद तक आप बता रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि हम अगर आयशा अकरम को थोड़ा बुरा भला कहेंगे या उसको कहेंगे कि उसका भी कसूर है, उसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए या फेम हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जो कि उसके गले पड़ गया, तो अगर आप हमें इस बात पे कंजर्वेटिव माइंड कहेंगे, देखिए मैंने पूरी औरत के बारे में नहीं कहा, जितनी भी लेडीज़ हैं, टिकटॉक और भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। एक मेरी बहन ने जो कहा, आप ठीक कह रही हैं, कोई भी लड़की मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाके अपनी टिकटॉक वीडियो बना सकती है, बल्कि हज़ारों और लाखों वीडियो ऐसी मौजूद हैं टिकटॉक के ऊपर लड़कियों की जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर गई और उन्होंने अपनी वीडियोस जो है वहाँ पे बनाई। और अभी टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन हमने सिर्फ आयशा के बारे में कहा क्योंकि आयशा ने जो किया, आयशा को एक मौका था जाने का वहाँ से, आयशा वहाँ से नहीं गई। लेकिन फिर बात जो सामने आ रही है कि आयशा ने थोड़ा सा जो फेम हासिल करने के लिए किया, उसको वो उसके गले पड़ गया। लेकिन मैं इस चीज़ को भी गलत कहूँगा और बहुत ज़्यादा गलत कहूँगा। आयशा जितना भी गलत करती, उन लोगों को, वो जो 300 से 400 लोग थे, उनको हक नहीं था कि आयशा के साथ इस तरह बिहेव करते। ये बहुत बुरा और गलत बिहेव था। लेकिन अब यहाँ पे जो एक बात सामने है
کہ یا اس کیس کے دوران جو تحویل میں لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے عائشہ اکرم کو اس کو تو لیا گیا ہے، لیکن جہاں پہ میں یہاں پہ ریکمینڈ کروں گا، سجیسٹ کروں گا کہ آپ ریمبو کو شامل تفتیش کریں، کیونکہ ریمبو ہی میرے خیال میں اس چیز کا مہرہ ہے۔ اس نے ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کے دوستوں کے مطابق یہ سارا کچھ واضح ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں جو اقرار الحسن نے سریام کی ٹیم کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے اس کے بارے میں، وہ بہت غلط تھا۔ کیا اقرار الحسن آپ کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں تو آپ نے اپنی ماں کو گالی دی ہے، کیونکہ آپ کی ماں بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ کی ماں بھی کسی کی بہن ہے، تو آپ نے ایک عورت کو گالی دی ہے۔ اس چیز کو بڑا غلط، پہلے میں نے بڑا سوچا، لیکن آخر میں مجھے کہنا پڑا یہ اقرار الحسن نے بہت غلط کیا۔ اب جب اس کی آہستہ آہستہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں، کچن کی ویڈیوز بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایک پروگرام کے دوران جب وہ عائشہ اکرم کہہ رہی ہے کہ آپ اس ساری ویڈیوز کو جو ہے وہ ریکارڈ کرنا، تو وہ بات ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ مائک جو ہے وہ اوپن ہے، ان کی بات سنی جا رہی ہے، ان کو نہیں پتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ سامنے آ گیا ہے، اب اقرار الحسن اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ ہم سب کو غلط نہیں کہہ رہے، جس نے غلط کیا، جس نے ایک عورت کی عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے اور جس نے ایک عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہیرا ہے اور ایک لوہا ہے۔ آپ ہیرے کو تو چھپا کے رکھیں گے، لوہے کو تو آپ کامنلی ایسے پڑا رہے گا جیسے روڈوں کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے۔ ہیرا آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ ہیرا آپ کو سیف الماریوں کے اندر، ایک شوکیس کے اندر نظر آتا ہے، ایک سیف الماری کے اندر نظر آتا ہے، ایک قیمتی اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے ہیرا۔ آپ جو فیمیل ہیں ان کی عزت مردوں کی نسبت آپ کی عزت ہیرے کی مانند ہے، آپ کی عزت زیادہ قابل ہے، آپ کی عزت زیادہ معنی رکھتی ہے بنسبت مردوں کے۔ اگر کسی قسم کی اس طرح کی بھونڈی حرکت کرتا ہے تو اس کو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو اتنا غلط نہیں کہتا، لیکن جو عورت ہے، عورت کی عزت، اس کی ویلیو ہے۔ مرد جب کرتا ہے اس کی عزت کی ویلیو نہیں ہوتی، تب اس لیے کوئی اس کو خاطر خواہ میں نہیں لاتا، لیکن عورت کی عزت ہے، اور عورت کی عزت ہی تو ہے جب اسلام آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے عورت کو حقوق ادا کیے، عورت کا مقام بلند کیا، عورت کو جائیداد میں حصہ دیا، ہر جو مکتبہ فکر ہے اس کے اندر اس کو آزادی دی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے کس شعبے کے اندر عورتیں موجود نہیں ہیں؟ آپ ایئر لائنز کو دیکھ لیں، آپ انجینئرنگ کے شعبے میں دیکھ لیں، آپ ڈاکٹری کے شعبے میں دیکھ لیں، آپ نرسز دیکھ لیں، آپ انڈسٹریز کے اندر دیکھ لیں، ہر وہ شعبہ آفیسز کے اندر کون سی ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر فیمیل جو ہے وہاں پہ جاب نہیں کرتی، یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل نہیں کرتی، وہاں پہ ٹیچنگ نہیں کرتی؟ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں عورتوں کو آزادی نہ ہو؟ لیکن جو عورت یا جو مرد انڈیویجولی غلط کرے گا، جو عورت اپنی عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے گی، اس کو تو آپ بھی کہیں۔ اب میں تو ایک مرد ہوں، میں اگر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں نیرو مائنڈڈ ہوں، جو بہت ساری میرے ایسے صحافی بھائی ہیں، آپ دیکھ لیں مہرین سبتین نے جو کہا، اس کے علاوہ ماریا علی نے کہا، اس کے علاوہ بہت ساری اور زنیرہ ماہم ہے، اس نے کہا، بہت ساری اور بھی ایسی یوٹیوبر ہیں، بڑے بڑے یوٹیوبر جنہوں نے عائشہ اکرم کو برا بلا کہا۔ میں تو پھر بھی ایک لمیٹیشن میں نے کہا ہے کہ اس نے غلط کیا، اس نے ایک اپنی عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، لیکن اس بات کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کنزرویٹو مائنڈ ہوں۔ آپ جائیں، آپ کو کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ اپنی ویڈیوز بنا سکتی ہیں، آپ اپنی سیلفیز لے سکتی ہیں، آپ کسی کے ساتھ اپنی سیلفیز لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہمارے معاشرے کی کچھ لمیٹیشن ہے، آپ اس لمیٹیشن کو میں کیا کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا۔ عائشہ نے ہمارے معاشرے کی جو لمیٹیشن ہے اس کو کراس کیا۔ اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں، پھر آئیں منظر عام پہ اس کو ڈیفینڈ کریں۔ آپ پھر منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ دیکھیں کہ عائشہ نے جھوٹ کتنے بولے،
आप जो वो बोल रही थी, वो उसकी एक वीडियो आई, उसने टिक टॉक को बुरा भला कहा। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप टिक टॉक ना बनाएं, टिक टॉक पे जो ऊपर आएगा वो हयात और बुरी बातों में, वाहियात और बुरी बातों में आ जाएगा। ये सारी बातें उसके सामने आई। फिर जब ये बात सामने आई, नारे पाकिस्तान का वाकया पेश आया, फिर लाहौर की सड़कों के ऊपर ये सारी रात फिरते रहे। फिर 2 दिन के बाद इसको याद आया कि मैंने जो FIR है वो दर्ज करानी है। फिर उसके बाद केस वापस लेना। फिर दूसरा जोट ये भी पकड़ा गया कि जिस बूढ़ा और बूढ़ी का इसने घर वहां पे पेश किया, जिसका एड्रेस दिया, नामजद किया वहां पे, वो परेशान थे। उनके बाहर से कॉलें आ रही थी कि आपके घर में क्या हो रहा है। उनका बयान था कि वो तो जानते ही नहीं है आयशा अकरम को, और आयशा अकरम है कौन, इस लड़की को हमने पहली बार देखा, हम इसको पहचानते ही नहीं है। तो मेरे भाई और बहनें, जो गलत करे आप उसको गलत कहें। अब देखें, कासिम अली शाह का वाकया था, उसके साथ गलत हुआ, हमने उससे गलत नहीं कहा। इसलिए गलत नहीं कहा कि वो मर्द है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी है। हाँ, अगर कुछ ऐसा फ्यूचर के अंदर सामने आता है, जिस तरह के उसको एक थ्रेट्स उसके लिए दिए गए हैं कि हमारे पास एक वीडियोस भी हैं, वो हमारे सामने आएंगी, लेकिन वो इस पे कॉन्फिडेंस है उनका, और वो समझते हैं कि हमने ऐसी कोई लूज इस तरह की कभी ना पिक्चर बनाई, ना ऐसा किस तरह का लूज जो काम है वो किया है। तो ये बातें आपके सामने है। तो बराए मेहरबानी वीडियो के ऊपर आके आप गलत किसी को कंजर्वेटिव माइंड या इस तरह का आप कमेंट ना करें, आप हौसला अफजाई करें। जिसने गलत किया आप उसे बुरा भला कहें, और जिसने गलत नहीं किया, बाकी सब लोग ने गलत नहीं किया, सिर्फ आयशा अकरम ने किया, रैम्बो ने किया, हमने उस बात को कहा है, इस चीज़ को भी गलत है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगली मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तादिल से शुक्रगुजार होऊंगा कि आप मेरी वीडियोस को देखा करें, और उस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।